हाय एवरीवन मु प्रमीला स्वागत जनाऊँ प्रदीप प्रमीला लाइफस्टाइल आ गोटे सुंदर ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स मु वर्तमान आज गोटे प्लानिंग करिछि कि होची हमर गोटे पार्टी वीडियो बनैबू। तो से पार्टी वीडियो कौन आम समस्ते मिसिक एकजुट हेलु एकजुट होगी गोटे कथा हेलु। तो एबे जेहेतु चली पूरा खरा दिन माने प्रबल खरा होची प्रबल गरम भी होची देहर माने खस खस सब बाहर पड़ानी जोटा घिमिरी कहती आउ सब माने एत जोर गरम होची कि संभाली होनी माने डेली पखाल खाए खिया होची हम गरम करा होनी बिल्कुल। तो एमिति गरम दिन रे माने लस्सी पीबार जो मजा तो शीत दिन रे लस्सी पीबार से मजा नहीं। तो से जेहेतु बेसी गरम होची गरम दिन जेहेतु चली तो से गोटे प्लानिंग कलु कि गोटे लस्सी पार्टी करवा। तो आज आमर लस्सी पार्टी रे इनवल्व अच्छा किए कि मु अच्छी आमर हाबुलू अच्छी आमर आम बापुन आम माई आउ किए आउ पिला माने आम शिवम काना आम राहु आम बाबू आउ बस एतिक आउ। तो फ्रेंड्स चलतु घर आड़े जावा आ स्टार्ट करवा आमर लस्सी पार्टी। लेट्स गो। मैंने अन्य पानी रे धोइया कथा कि मुझे दही रे धोई दउछि ना जेहेतु चीनी गुड़ाक लगी चीनी गुड़ा अन्य ये देले नष्ट हो जीवो। एरा हबो ना काहे एरा हमरा दे दे ना भाई बोलियो बड़ बड़ा पेटी चुना कर दे आई हाथ होई भाई जो बोले लस्सी रे मु कोन देली अपन देखिले कदली चीनी आ दही आ हमर आइस आ चलंतु वर्तमान पाई स्टार्ट करबा। मु चले फुल कर दी ना फुल दे दी ଆଉ ସକାଳେ ଉଠି ପାରିବ ନା ଖାଇକି ପିଇକି सबटा से मिसे देथिल कथाली सेटा सेटा सेठी करले से हेइ जीवन रोह चगला हना एई तो माडा दरकार किबे काई खइ जाउ तुन पुणी बा हाथ मारती ना पूरा बहुत चगला हो माड़ खाई चामच मारदे ना से पूरा बसा दौड़ा केते बसा बस आटे पानी दब ना से बढ़िया पानी दबनी पानी दिखा
ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଥିନା ଟିକେ କୂଳେ ଥାନ୍ତା ନା ସମସ୍ତେ କି ଦେଇଦେବା ନହେଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପାଣି ଆଣି ହେଇଠି ସେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଦେ ବୋତଲ ଅଛି। କ'ଣ କଲାନି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଦେଖନି ଖଇଯାନ ରହ छिटके देना ग्राइंडर तो छिटके दो आउट ग्राइंडर तो पूरा छिटके दो ये मुद्दा भी ये अंडा है गला ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ କାଙ୍ଗାଳିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମ କାଙ୍ଗାଳି ଏଇ ହେଲା ଦହିକୁ ସେ ତାର ମିଠା ଭାବିକି ଚୁବେଇ ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ତାର ଚୁରା ହଉଛି ସେଠି ଖୋଲିକି ଖାଇଯାଉଛି ଦେଖା ତ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କାଙ୍ଗାଳିଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁଟା ଦେଖା ନା ଆଶା ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ପେଟ କାଟିବ मम्मी रहती वजन बढ़ना ना ये सड़ुआटा रखिथ सड़ुआटा लसी से रखे देसी स्टाइल गीत आवाज आसे हम तो बात चुप तुम हाथ तम घर को जाए तो तुम कहा राखी के जान तोर के बकुल के जान आनी पिंधे मु हाबू कका टी जाइए हाबू कका राखी बबू कका राखी नहीं पिंधे सब राखी नहीं तू कौन कहबू केमिति लागुची तते सतरा हाँ देखन तो ये गोटे टका खाई ना भात मात खाली लसी भी हो शोन भी लसी पिए ना अपन तो कलर मत बढ़िया लगे लसी पीबो लसी पीबो लसी लसी
ଲସିରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ପଡ଼େ ନା ନଡ଼ିଆ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ସେ ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲସି ବନା ସରିଗଲା। ତ ଲସିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼୍ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସି ବନା ସରିଗଲା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ୱାଓ ପୁରା ସୁପର ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଲସି ବନା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲସି ଆଣିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କେବେ ଲସି ପିଇଛନ୍ତି ପିଇନଥିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଲସି ପିଇଥିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଲସି ମାନେ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାରଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତାର ବଢ଼ିଆ ତାର ବେଲା ଆମ ଠିକ ନାନୀର ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।